naghihintay po tayo mga karakit. Narinig yung dito po ulit tayo sa Poblacion 1. May laro po yung Poblacion 2 versus Barangay Sala. Nagulagan para sa semis. And thank you very much sa nagbigay po nito. Thank you. Habang nanonood, ang sarap po nito nito. Kilala mo na ako dito ka idol. Thank you sa'yo. Alright, so start na po mga karakit. Nood po tayo, magandang laban po to. Magandang matchup to. White jersey, Poblacion 2 and red jersey, Barangay Sala. Alright. Oh, rep. Bago pa lang rep, hindi ko makita. Alright. Riasa betul. Oleh Basta Basta. Cetak kopi pas marahnya betul. Benar-benar Raisi betul. Oleh Aziz Karno. Rasanti Asmano. Shotlock Bobby dengan berganda Razaki dengan berganda Monte Vienes Yesemau Ring terbaik Garsen Yesemau second set is good. Barfel Bakasari lawan Español. Asmita Costa lawan Barcel Yesemau. Yang verde pasti bermain biasa. Raisati wala Nah, ibaratnya Mas Paulo. Shotlock Ben. Raisi. Yesemau. President is good. Para Paulo. Second net is good again. Masuk sisa Madura wala masuk di Verde. Semua di Verde wala. Now di Riaso. Masuk di Marcel. Shotlock Ben. Masuk sisa. Tatlo yan, 3 points eh. President is good. Second man is good again. Last draw para sisa. Pagka nakashoot parang 3 points na rin. Plus foul pa. Last draw is good. Third man. Espargola naman ang bukong Verde. Astoriaso. Ay, pass. Bukong Verde. Lang. Bukong Verde versus Shotlock Verde. Espargola shot kapten. Pass to Paulo. Paulo versus Ay.
Tayo. Uy. Ano ulit? Nice pass. Okay, favor. So, 17-16 in favor of Barangay Sala. Opa! Nice pass. Shooter. Traveling. Tumapak sa pinagbabawal na linya. You 2018 2-point steal kay Barangay Sala. End of the first quarter. Start of second quarter. Esquadron. Shot la Cordy, pass to Mamaras. Shot la Finch. Pass to Maule. Intercepta el Donaga, pass to Diamante. Diamante, Tudorigo. Diamante. Pass to Ranchola. Tudorigo Bayan. Shot la Cordy. Pass to Ranchola. Wala. Mamaras. Sakapin, Puribaya Kas Tutukola. Tuan Konaga, Rahman Buriko, Isu-Isu, Botsu. Position sebelah kiri by Wiki. Second Wiki, Masuk Isa. Mare Max Tuspardo, Shaka Koti, Fountain. Yes, about second is good. Mas Diamante. Diamante. Wala. Lock. Diamante siya kapit. Mas Diamante siya kapit.
dito. Nakaligaran ko. Pastes Paro. Pastes Paro, shot ng Kobe. Pastes Paro, shot ng Ben. Dito Bulabog. Nakaligaran ko, shot ng 5. Kala nito, wala. Nakahulupan, Pastes Paro. Pupulong bayan. Pupulong. Laro sa Espada Paisano. long 3 points yun. Shot ng Kobe, pass to Duarte. Shot ng Ben. Tuloy na wala. Single, Pagod-Blaine, Chamate, Pupulong. College, shot ng Kobe. Chamate. Una sa Paule. Paule. Nakalimutan. Pas ng bola. Tanda na pas ng Rodrigo. Sayang, gandang biyabit na noon, tropa. Idol ko to, Petrong yan. Yan, lagi nasa court ng Chainland. Idol, shoot mo, idol. Nice, idol. Oleh Masih sekarang shot na Kobe. Big. Pas tumalannya melakukan pasang. Marahnya Pupulong. Hindi ko nakita yung pasa na yon. Pero ang ganda daw. Nakaharang si Rep eh. Rep ha? Chamate, pas diberikan Chamate. Uy, Bisa foul. perfect. Foul berusaha Chamate. Faisal B. Wow! Usay mga idol. Shot na Kobe. Espada Nazari. Wala na ang nagtuloy. Bandola pas Chamate. Uy, uy. Guard. Meron dyan ano? Sky Flakes. Masih sekarang. Ah, Shot clock in. Pass to Espargo. Hit and pump. Espargo for two. goal.
Filipino. Pass to the Barzal. Ah! Kabalas, pass to the Filipino. Shot. Nakakalakaran niya. Pasa pala yun, pasa. Happy Joseph, Gino Tenorio. Shot locked in. Pass to the Verde. Filipino, Barzal. Pass to Marcelo, shot locked in. Marcel pass to the Verde. Shot locked in. Yun, salamat po sa sumusubaybay sa panonood ng ating Interbarangay dito sa Kabuyao. Shoutout po sa lahat mga karakit. And thank you very much po sa lahat ng mga nagsasubscribe sa ating channel at patuloy na sumusubaybay. At sa mga mag-subscribe pa. Lahat na po ng mga nag-share din sa ating channel. Thank you very much po. Keep on watching mga karakit. Happy Bingo, Larry Delia. Shot locked in. Shot locked by. Shout out kay Idol Francis Jerome ng Canada. Idol Francis na lagi nanonood sa paliga ng sa Barangay Kabuyao. Shoutout sa iyo, Idol. Idol Jerome. Francis Jerome. Lord. Yun, no? Butay. Shout out kay Paring Dale dyan sa Miami, Florida, and Paring Tolites dyan sa Kuwait. Mga pare, Paring Dale, Paring Tolite, pwede na daw natin kuhanin ng ating sulisin. Pwede na Paring Dale, Paring Tolite, yung sulisit natin pwede na daw kuhanin. Shout out din dyan kay Paring Boards Dalingon dyan sa Italy. Paring Jerome, nood ka ha. Tay 9 seconds na lang. Second pato. End of second quarter mga karakit. Official score 45-35. Siyempre lamang yung Barangay Sala. End of second quarter. Half time break. So shoutout tayo kay Paring Vic Naraga na laging nagla-like sa ating channel. Paring Leo Duarte na lagi naka-update. Thank you very much sa magandang balita. At sa lahat ng taga-SR2 nag-Baserella kasi sa lahat ng mga taga-SR2 ko kala SR2, shoutout sa inyo lahat. Salamat sa panonood sa ating channel. Thank you. Start na po tayo ng third quarter mga karakit. Unang tira. Wow! Agad. Galing.
Shot clock 40. Pass di Marte Gazel. Raul Bonaga. Shot clock 40. Pass Reyaso. Reyaso. Say. Paul pass through. Oriweza. To Paul. Shot clock 10. Pass by Scarlett Page. Basket count. Paul Bruce number Basket. 17. Bruce number 1%. Bruce number 16. Marstrom balak. Mas Reyaso. Reyaso pas tersisa Kemane. Mas Balwa. Siapa Bobo. Mas Bonaga Pink. Mas Reyaso. Reyaso. Lawan Paulo. Mas Despargo. Reyaso Pink. Mas Bonaga Shata Pink. Shata Pai. Caranya. Shata Pink. Despargo. Reyaso. 3-pointer pala yun. Matagal sudah sisa. Pembawa. Pembawa Pawe. Matagal sisa pasir. Reyaso. Dengan sisa. Shata Pink. Pas dengan Pink. Jangan bebas Reyaso. Reyaso. Masih sekali. Shata Pink. Maranya lah. Lakas namun dia masih Reyaso. Shata Pink. Pas dengan Pink. Jangan Reyaso isi Shata Pink. Despargo. Pas Paulo. Shata Pink. Paulo Paulo. Mas Despargo. Shata Pink. Bambay Borwesa. Galing mo, no? Kaya nakaka 3 points. Dengan sisa Mas Reyaso. Reyaso. Sagutan ng 3 points. Open. Paulo. Shata Pink. Mas Despargo. Despargo Pemanas. Dari Terus. Yang panjang. Dengan 3 red.
bomba. Panginoon, for two. Tutungan Verde. Pasa ng bola, tutungan Verde. Upadua, kick. Pasa ng bola, shot na 40. Pas Renato, Garcel. Garcel, wala. Pas break. Diego Verde, wala. Nakakalimutan. Pas Mandela. Mandela versus P. Lawan Mandela, Padua. For two. Shot na 40. Mas na Bas. Shot na 10. Shot na 5. Howler. Wala. Lawan Anton. Lawan Barbara. Nakakali. Prince na Paul. Paul. Pas na bola. Tutungan sa Verde. Pas na Padua. Pas na Padua. 9 kaya sa Padua. Paule, shot ng Bobby. Matis para mabas ni Paule. Mamaras. Paule. Gamit Garcel. Pas sa Padua. Padua tulong. Bandana. Pinasa sa sarili. Asan kay Timothy Verde. Bandana. Nag-kick. Espargo. Single. 80 seconds. Para sa first period. Shot clock 14. Timothy Verde. Okay. Pass is now 10 seconds. Murieta. 5 seconds. Bakas na Gonzalo. Pass break. Score 72-58. In favor of Insala. Last quarter mga karaket. Last quarter. Okay yan. Hindi ko makita. Okay na maglaro. Uy. This time is good. This ball, shot clock 15. Makanya, there's a foul. Terus ulang. Second para Makanya.
Seven is good. Chamate. Masuk Rico. Shot lock in. Chamate ke Rico. Rico wala. Namaris Pablo. Escala. Hage. Leke. Wala. Kamari. Maranya wala. Panggon. Kecil. Bola pas Rodrigo pasar ke bawah Abdul Bayar jauh main shot lock in bola soal pertama Nadadala fast break. Punasan ng bola. Hindi pala yun. May purpose yung pagpunasan bola. Para pag tira nakaka-shoot. Power passes Carlo. Tyson Carlos Carlo. Oy! Tropa na mumula. Shot clock 10.
Shot clock 40. Last 2 minutes. Morete, shot clock 10. Alcanada, wala. Espargo. Diamante. Shot clock 14. Shot clock 10. Mayaman ang apelido eh, oh. Diamante. Shot clock 5. Ah, 88, 78. Naman pa rin yung Barangay Sala. Diamante. Time, 1 minute. Diamante gas turun Duterte. So 1 minute na lang natitira ngayong fourth quarter. Duterte. Shot clock 10. Basket Diamante. Diamante wala. So mas oras na lang to. 36 seconds. Lamang pa rin ang Barangay Sala. Morete! Out! Shot is up. Alright. Tapos na po ang laban mga karakit. And of the game, Yun, official score 88-81. Nanalo po yung Barangay Sala. Congratulations. So, pasok po sa semis ang Barangay Sala. Yun, it's raining pag-uwi mga karakit. Tapos na ang laban. Kaya po, uwi na ng mga fans. Nakapayong umuulan. O hanggang sa muli mga karakit. Salamat sa panonood sa ating interbarangay dito sa Kabuyaw, Tabagong Kabuyaw. Thank you po sa panonood sa ating channel. Hanggang sa muli. Peace. God bless mga karakit.